अस्सलाम वालेकुम जी। एक साहब जो थे उनसे आज मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप देखें कि कितना बड़ा छक्का मारा है जनाब हज़रत दंदान साज आरफ अलवी साहब ने, और उन्होंने सूबाई असम्बली के इलेक्शन अनाउंस करके देखें अब कितना बड़ा काम किया है। तो मैंने कहा कि एक छक्का मारने का मुझे भी इजाज़त दें। कहने लगे क्या? वो साहब जो है ना वो नाकत खुदा हैं, व्याह नहीं होया सारी उम्र, आहो नाकत खुदा हैं। और वो साहब जो हैं, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे खड़े होके मन के मुसम्मी रिजवानुर रहमान वल्द मोहम्मद मुनीर बकायम ये होश व हवास यहाँ पे खड़े होके ये ऐलान करता हूँ कि आप और वीना मलिक, चूँकि दोनों इको पार्टी दे हो, ये दोनों मियाँ और बीवी हैं, ठीक है। मैं आपको मियाँ और बीवी करार देता हूँ। है की गल हुई? मैं क्या कि ये अलवी का इलेक्शन अनाउंस करना है, ऐसे ही है। देखें मैंने आपसे कोई कॉन्सेंट लिया है? नहीं। मैं कहा मैं वीना मलिक को भी नहीं लेता, लेकिन मेरा दिल कीता है, मैंने जारी कर दिया, ठीक है। तो यही हालत है, यही जिसे कहना चाहिए सिचुएशन है इस वक्त सदर अलवी के इलेक्शन डिक्लेयर करने में। सदर अलवी नथिंग, पर एक का के बराबर भी उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आइन के अंदर लिखा हुआ है भाई 18वीं तरमीम तो बाद, और पोस्टमैन से भी कमतर हैसियत है उसकी। कोई कानून उसके पास भेजें, उसे साइन करना लाजमी है, नहीं साइन करेगा ऑटोमेटिकली वो साइन शुदा करार पाएगा 15 दिन के बाद। अगर वो नहीं भी करता तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दफ़ा वापस भेज सकता है कि यार ये नज़रसानी कर लो, ए पॉइंट जरा इसमें और आता है, ए पॉइंट रह गया जी, एनू ज़रा ऐसा कर लेंदे। अगर काबीना या पार्लियामेंट दोबारा उसको उसी शक्ल में या किसी और शक्ल में भिजवा दे तो फिर भी उसको कबूल करने का पाबंद है, और अगर नहीं करेगा तो वो कानून पास तस्वर होगा। मतलब इतनी उसकी आईनी हैसियत है। उस आइन के उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मशवरे के साथ इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। 54 है आर्टिकल मेरा ख्याल, लेकिन मौसूफ 54 है या 56 है, 54 ही है। मौसूफ ने पब्लिकली पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बिजती करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा कि मेरे साथ आके मीटिंग करें और मीटिंग करके मुझे बताएं कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, हम कुछ तारीख देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ना तो आपकी औकात है, ना ही आपकी बसात है, ना ही आइनी तौर पे आप ये बात पूछ सकते हैं, वरना आइन की सबज़ किताब पढ़ लें, ठीक है, और फलाना आर्टिकल भी पढ़ लें। उन्होंने आर्टिकल कोट करके क्या, लिहाजा हम इस काबिल नहीं समझते कि तुम जैसे नगल्ले आदमी को मुंह लगाएं। मैं अपना तर्जुमा नशर कर रहा हूं, तो इसलिए आप अपनी औकात में रहिए। हम आपको इस काबिल नहीं समझते कि आपके यहाँ हाजिर हों और आपको मुंह लगाएं। तो उसके बाद फिर उसने अब और क्या करता, फिर भाई इतनी बेइज्जती कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने, कल ही लेटर जारी करता। उसने फिर फौरन शोर मचा दिया, बाजी डर गई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। उसने ना फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को देख के शोर मचा दिया, बाजी डर गई, और जनाब ऐलान कर दिया कि मैं 9 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन मुनक्कद करने का ऐलान करता हूँ। अब मसला ये है कि कौमी असम्बली के ये इलेक्शन तो हैं नहीं, ये तो इलेक्शन है सूबाई असम्बलियों के, और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देनी है गवर्नरों ने, मुतल्लका गवर्नरों ने, ठीक है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख मुतल्लका गवर्नर ने देनी है। कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख जो है सदर ने देनी है। लेकिन दोनों के बारे में, सदर के बारे में भी और गवर्नरों के बारे में भी, ये लिखा गया है कानून की सबज़ किताब के अंदर कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशवरे के पाबंद होंगे। और इलेक्शन कमीशन किस तरह रूबे अमल आएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो वफाकी हुकूमत के ज़रिए रूबे अमल आएगा। और अगर वफाकी हुकूमत जो है जो भी एग्जिस्ट करती है, ज़ाहिर वफाकी हुकूमत ये करके ही घर जाएगी ना, जो भी जाएगी,
تا آن کے عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرح اس کی تشریف کے اوپر جوتے مار کے بلکہ ٹھڈا مار کے اس کو پارلیمانی جمہوری طریقے سے نہ نکال دیا جائے تب تک تو وفاقی حکومت ہی ہوتی ہے. تو وفاقی حکومت جو ہے اس کے ذریعے روب عمل آئے گا اور وفاقی حکومت کی اجازت ہے. دوسری بات یہ وہ صدر کو ایڈوائز جائے گی, صدر کو گزارش جائے گی اور صدر اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا کہ فلاں فلاں انتخابات پاکستان کے فلاں صوبے کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر فلاں تاریخ کو ہو جائیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن نے ایسی کوئی حرکت ہی نہیں کی اور وفاقی حکومت نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کو کوئی ایڈوائز ہی نہیں بھیجی تو ماما خواہ کون ہے؟ تو پھر ہوں کہ نہیں وینا ملک دی ساڑھے یار نال شادی, ٹھیک ہے نا, کہ وینا ملک کے ہم اس اپنے ناقد خدا یار کے ساتھ شادی کرا دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے یار اس کی شادی ہو جائے, ہیں اس کو بھی وہ وقت پڑے ہوں جو ہمیں پڑے ہوئے. یہ سکا سکا پھردا رہندا سارا دن ٹی ویاں تے بیٹھا تبصرے کردا رہندا, اینو ہی پوے نا وقت, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ مطلب وینا ملک جو ہیں ایک تو وہ فارغ نہیں ہیں, وہ اپنے بچے پال رہی ہیں اور ان بچوں کے عوض وہ اپنے سابقہ ہسبینڈ سے امریکی ڈالر کے اندر پیسے اینٹھ رہی ہیں, تو اس لیے وہ تو فارغ نہیں ہیں. تو کوئی اور بھی آپشن چلے گا نا. دیکھو نا جس نے دوسری شادی کی ہے انہوں نے 2000 والے ترنے سے کی ہے نا, 2014 والے ترنے سے کی ہے نا. سال 2000 والے ترنے سے اکثر پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے دوسری شادی پھڑکائی ہوئی ہے. اب تو ان شادیوں کی طلاقوں کے کیس بھی عدالتوں میں پہنچنے شروع ہو گئے لیکن اسی سے پھڑکائی تھی نا. تو یار اگر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا یار جو ہے وہ شادی شدہ ہو جائے تو کیا حرج. خیر یہ صدر صاحب نے جناب یہ جو ماری ہے, اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قضیہ جو ہے یہ پہنچے گا سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے اندر چونکہ اپنا بینچ بیٹھا ہوا ہے, ہم خیال لوگوں کا, یہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کیونکہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ تو ہم جیت گئے, اسی جیت گئے, یہ جما لو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں, مظاہر علی اکبر نقوی, یا کچھ لوگ ان کو طنزیہ بظاہر علی اکبر نقوی بھی کہتے ہیں, لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے جو اعمال ہائے صالحہ اس وقت سوشل میڈیا پہ آئے ہیں اور جس طرح ان کے ہم مشرب حضرات کے اعمال ہائے صالحہ, ٹھیک ہے, اس کی لائن لگی ہوئی ہے میدان عمل میں آنے کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ شاید محبتوں کے وہ سوتے نہیں پھوٹ رہے. میرا خیال ہے, آئی مے بی رانگ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرا خیال ہے کہ محبتوں کے وہ سوتے جو ہیں ان کے بہاؤ کے اندر کمیاں دیکھی جا رہی ہیں, اور وہ جو سینوں میں دودھ اتر رہا تھا اور چھلک رہا تھا محبتوں کا پی ٹی آئی کے لیے, اس میں کمی آئے گی ٹیکنیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ باندری کے جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ بچے کو نیچے دے دیتی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, باندری کے جب پاؤں جلتے ہیں تو ادھر پاؤں جلنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا, یہ بات تو اب پیچھا نہیں چھوڑے گی کہ 44 روپے سالانہ لیز والا پلاٹ جو ہے وہ 10 کروڑ 40 لاکھ کے اندر آپ نے 4 کنال کا خریدا, جبکہ وہاں پہ 1 کنال کی قیمت 4 کروڑ ہے, اتنی ہے, 10 کروڑ ہے, تو آپ نے وہ خرید لیا. اور 40 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے, 44 کروڑ کا, پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہوگی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 60-70 کروڑ کا پلاٹ ہے جو موصوف جو ہیں ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہوا ہے. رقم کی ٹرانسفر نہیں بتائی گئی کہ جو انہوں نے اس سے خریدا ہے 10 کروڑ 40 لاکھ روپے کا یا جتنے کا بھی, وہ کب کن ٹرمز کے اندر فروخت کنندہ کو لا دی گئی. پروکسیاں بنامی تھی یار, بنامی خریدوایا پہلے اور پھر اپنے نام پہ ٹرانسفر کرایا. پیو پٹواری نہیں سی نا. ہائے کیا بات کہہ گیا ہوں. اگر نجف حمید کی طرح اس کا پیو بھی پٹواری ہوتا نا تو اس طرح وہ کور لگاتا, اس طرح وہ اس کو ٹوپیاں پہناتا. پیو پٹواری نہیں سی, مارے گا غریب آدمی, ٹریس ہو گیا. اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کہ سلام کرنے آ رہا ہوں. کون بلا پرویز لائی. اب جو بھی پاکستان کے سسٹم کے اندر ورک کرنے والے لوگ ہیں ان کو میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے کہ یہ 2 منٹ کا سلام ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے میں سلام کرنا آیا سا, ٹھیک ہے, بچوں موبائل نکلتا ہے
ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੋ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ 80 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਘਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੇ को वर्थ 10 करोड़ नहीं है, लेकिन इधर उधर पकड़ लांगे यार, हैं वो 10 करोड़ दे के 80 करोड़ का घर मिल जाए, हम फौरी तौर पे उसको मार्केट में 60 करोड़ में बेच के 10 करोड़ वापस करांगे, 50 करोड़ की दिहाड़ी लगा के जाके वो सोन सकेसर की वादियों के अंदर बड़ा साला पहाड़ खरीद के वहाँ पे फार्म हाउस बना के आपको रोजाना व्लॉग किया करेंगे। को इस तरह का माहौल होना चाहिए ना यार। तो बहरहाल प्यो पटवारी नहीं सी, इस गलों फंस गया जो बेचारा। तो उनका ख्याल ये है कि चूंकि ये मोहब्बतों के जमन में बह रहे हैं तो इसलिए कोई मसला ही नहीं होगा, इलेक्शन 9 अप्रैल को होए के होए, ठीक है। पिछली दफ़ा भी इनका यही ख्याल था कि सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होने चाहिए। क्या टिल नहीं लगाया, अपनी मर्जी का बेंच बनाया, हम ख्याल बेंच बैठा। इजाजुल एहसन ने क्या टिल नहीं लगाया, फिर ऐसे कर लें, फिर ऐसे कर लें। उसने कहा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, सर आइन में तरमीम करवा दे, मैं वैसे कर लूंगा। सर पार्लियामेंट से कहें आइन में तरमीम कर दे, मैं कर देता हूं, ठीक है। सर अखीर में नाक के रास्ते सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। आज जब पीटीआई के चमुना जात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा देने का, नहीं, वफाकी हुकूमत ने इस्तीफा लेने का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन से। मैं सोच रहा था यार, ये मोहम्मद मालिक ने लिखा है ये ट्वीट, मोहम्मद मालिक चाचू का एडवाइज़र रहा है और दोबारा नौकरी लैन गया से चाचू ने फिर जी बेइज्जती की थी, जो मैं तुहानू एक विलाग में दस चुकिया हूँ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾੜ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਏ ਕਿ ਆਪਨੇ ਫਾਦ ਹੁਸੈਨ को रख लिया, मुझे नहीं रखा। तो देखो फंसे हुए हो ना, ਤੁਹਾਡੀ मीडिया ਤੇ छतरौल हो रही है, ठीक है। वैसे मोहम्मद मालिक आपने भी क्या ही किया था यार, एमडीशिप इंजॉय की थी आपने, पीटीवी की लंबाई अपने जो ख्वाबे थे वो क्लियर किए थे। लोग कहते हैं कि आप डिफ़ॉल्टर थे पीटीवी के, जब आप एमडी बने तो पहले तो आपने अपना डिफ़ॉल्ट ख़त्म करवाया था सारा। वो मतीला जान ने उसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रखे हैं, लिहाजा मैं कुछ नहीं कहता भाई। मोहम्मद मालिक साहब एक टीवी के अब CEO लग गए और झूठ फैलाने में उनका टीवी बस सबसे आगे है। मीडिया के महाज पे 2-3 बातें हुई हैं, वो भी मैंने आपसे करनी है, लेकिन वो करेंगे अगले व्लॉग के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।